রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত সকলকে জানাই প্রেম প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। তো আজ এই অনুষ্ঠান আল্লাহ আল্লাহ রসুলের তারিফ ও প্রশংসা, আমার আপনার নবী দু জাহানের বাদশা জনাবে মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজকের দিনে এই দুনিয়ার মধ্যে তাশরীফ এনেছিলেন। তো সেই প্রসঙ্গে কবি কথিকার মাধ্যমে বলছে, শুনব। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारी आलम ने ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारी आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने मिलादत हम मनाते जाएंगे। जब तलक चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने मिलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारी आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारी आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारी आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। শুনলেন উর্দু কথিকা পবিত্র নাতে রাসূল।
শুনলেন উর্দু কবিতা। এবারে বাংলায় পবিত্র নাত রাসূল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার আপনার নবী দো জাহানের বাদশা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন, আর কিন্তু তানাকে সর্বশেষে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী করে এই দুনিয়ার মধ্যে পাঠালেন। তো সেই প্রসঙ্গে কবি লিখছে, শুনুন। আল্লাহ যাকে সাজিয়ে রাখে, ও গো আল্লাহ যাকে সাজিয়ে রাখে আরশ মুআল্লায়, আল্লাহ যাকে সাজিয়ে রাখে আরশ মুআল্লায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো মাটির দুনিয়ায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো মাটির দুনিয়ায়। আল্লাহ যাকে সাজিয়ে রাখে, আল্লাহ যাকে সাজিয়ে রাখে আরশ মুআল্লায়, আল্লাহ যাকে সাজিয়ে রাখে আরশ মুআল্লায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো মাটির দুনিয়ায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো মাটির দুনিয়ায়। নূর নবীজির ঝলক দেখে সবাই অবাক হয়ে থাকে, ওই নবুয়তের মোহর নবীর অঙ্গে শোভা পায়। আল্লাহ যারে সাজিয়ে রাখে আরশ মুআল্লায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো মাটির দুনিয়ায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো মাটির দুনিয়ায়। প্রথম ছন্দের মাধ্যমে কবি অতি মূল্যবান কথাই লিখছে, শুনুন। আমার নবী হায়াতুন নবী, অমর অক্ষয় যত কথা সবই, আমার নবী হায়াতুন নবী, অমর অক্ষয় যত কথা সবই, আমার নবীর সাথে কারো কিছুই মেলে না, নবীজি হুবাহু কার মতন কেহ বলতে পারে না। আর আল্লাহ বলে যাদের আমায় দেখার বাসনা, নাও দেখে মোর সাল্লে আলার চেহারা সোহানা, যারা নবীর আশিক হবে, যারা দেখবে আমার ঝলক আমার নবীর চেহারায়। আল্লাহ যারে সাজিয়ে রাখে আরশ মুআল্লায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো মাটির দুনিয়ায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো মাটির দুনিয়ায়। যত সাহাবীরা সবাই বলে, কি বলে? যত সাহাবীরা সবাই বলে, নবীজির গায়ে জান্নাতের খুশবু মেলে। যত সাহাবীরা সবাই বলে, নবীজির গায়ে জান্নাতের খুশবু মেলে। আমার নবীর চেহারা খোদার নূরের আয়না, যে একবার দেখে সারা জীবন ভুলতে পারে না। আর কামলি পরে যখন চলে সাইয়েদেনা, সবাই বলে জান্নাতের বাগান দেখো না। দেখে কামলির তালি বলে মওলা আলী, আল্লাহর কসম শোনো বলি। দেখে কামলির তালি বলে মওলা আলী, আল্লাহর কসম শোনো বলি। ওই কামলি ধরে হাসান হোসেন লোক চুরি খেলায়
আল্লাহ যারে সাজিয়ে রাখে আরশে মোয়াল্লায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো মাটির দুনিয়ায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো আজ মাটির দুনিয়ায়। তারপর দেখুন, পাঁচ পাঁচজনকে আল্লাহ পাক যত্ন করে এই দুনিয়ার মধ্যে পাঠালেন, তো তানাদের মানলে কি হবে ঈমান, সেই প্রসঙ্গে কবি লিখছে শুনুন। যারা পাঞ্জাতনের খাতায় নামটা লেখায়, যারা পাঞ্জাতনের খাতায় নামটা লেখায়, তাদের মর্যাদা সম্মান আল্লাহ বাড়ায়। যারা পাঞ্জাতনের খাতায় নামটা লেখায়, তাদের মর্যাদা সম্মান আল্লাহ বাড়ায়। সচ্চা আশিকের মনে কোনো ময়লা থাকে না, যারা পাই দেখো ইমানে পথে গোপন আয়না। আল্লাহ মুছে দেয় জাহিল বাদল যত গোনা, যাদের দিলটা থাকে পাঞ্জাতনের ইসকে দিওয়ানা। যারা জিকির করে সব সময় মৌলা আলী হাজির হয়ে যায়। খোদার কুদরত জেলা আসিকের সিনাতে চমকায়, আল্লাহ যারে সাজিয়ে রাখে আরশে মোয়াল্লায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো মাটির দুনিয়ায়। তারপর ইমাম হোসেন যে কারবালার ময়দানে শহীদ হয়েছিলেন, তো অনেকে বলে যে পানির জন্য মরে গিয়েছিলেন তিনি তরবে, কিন্তু ইমাম হোসেন যখন সেই কারবালার ময়দানে শহীদ হন, তিনিও তার নানার উম্মতের উপায় কি হবে তিনিও আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করেছিলেন। তো সেই প্রসঙ্গে কবি লিখছে শুনুন। যদি ইমাম হোসেন শহীদ না হইতো, কি হতো? যদি ইমাম হোসেন শহীদ না হইতো, দয়ার নবীর দিনে ডুবে যেত। যদি ইমাম হোসেন শহীদ না হইতো, দয়ার নবীর দিনে ডুবে যেত। নবীজির উম্মতদের মায়ায় হোসেন শহীদ হয়ে যায়, নিজের রক্ত দিয়ে উম্মতদের গুনাহ ধুয়ে দেয়। শেষ নামাজে ইমাম হোসেন কাঁদে গো সিজদায়, বলে আল্লাহ গো যদি দাও কিছু মোর লহুর বিনিময়। নানার উম্মতিদের দিও জান্নাত, খোদা গো কবুল করো মোর মুনাজাত। নানার উম্মতিদের দিও জান্নাত, খোদা গো কবুল করো মোর মুনাজাত। যেন আউয়াল আখিরে উম্মতিরা কষ্ট নাহি পায়, আল্লাহ যারে সাজিয়ে রাখে আরশে মোয়াল্লায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো মাটির দুনিয়ায়। সেই নূরের তারা নেমে এলো আজ মাটির দুনিয়ায়। নূর নবীজির ঝলক দেখে সবাই অবাক হয়ে থাকে। ওই নবুয়তের মোহর নবীর অঙ্গে শোভা পায়, আল্লাহ যারে সাজিয়ে রাখে আরশে মোয়াল্লায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো আজ মাটির দুনিয়ায়। সর্বশেষে প্রিয় কবির নাম কবির আরজু ফারিয়াদ। কবি লিখছে দেখুন অতি মূল্যবান কথায়।
যারা দুনিয়াতে দেয় ও গো জাকাত খায়রা, যারা দুনিয়াতে দেয় ও গো জাকাত খায়রা, তারা কবরে হাসরে পাবে নাজাত। যারা দুনিয়াতে দেয় ও গো জাকাত খায়রা, তারা কবরে হাসরে পাবে নাজাত। যারা পাওনাদারের পাওনা সহজে দিতে চায় না, তারা মরার সময় কষ্ট পাবে, সইতে পারবে না। আর বলছে কবর না মিটিয়ে দে না, আমার কাছে আসবে না, আমার খাঁচা থেকে কেউ কবু পালাতে পারবে না। ইয়াসিন বলে ইয়া রাব্বানা, করেছি আমি দিনাও গুনাহ। ইয়াসিন বলে ইয়া রাব্বানা, করেছি আমি দিনাও গুনাহ। যেন মিটিয়ে মরি এই তৌফিক দিও গো আমায়। আল্লাহ যারে সাজিয়ে রাখে আরশে মুআল্লায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো মাটির দুনিয়ায়। সেই নূরের তারা নেমে এলো মাটির দুনিয়ায়। নূর নবীজির ঝলক দেখে সবাই অবাক হয়ে থাকে। নবুয়তের মোহর নবীর অঙ্গে শোভা পায়। আল্লাহ যারে সাজিয়ে রাখে আরশে মুআল্লায়, সেই নূরের তারা নেমে এলো আজ মাটির দুনিয়ায়। আসসালামু আলাইকুম। এখন আপনাদের সামনে নাতে রাসূল পরিবেশন করে শোনাবে এমডি হাসান। হ্যালো হ্যালো, শুনলেন আমার বন্ধুর মুখে, এমডি রনির মুখে অতি সুন্দর কথা নাতে রাসূল। এবছরের লেখা নাতে রাসূল পাঠ করে শোনাবো। তাই কবি বলছে, নবুয়তের পালকি চড়ে এলো নিশি ভোরে, তার নূরের কিরণ পেয়ে ভুবন ধন্য হয়ে যায়। 18,000 মাখলুক যাহার ছিল অপেক্ষায়, সে এলো মায়ার দুনিয়ায়। কে আমার নবী দয়াময়, সে এলো মায়ার দুনিয়ায়। আমার নবী দয়াময়, নবুয়তের পালকি চড়ে। প্রথম ছন্দে কবি বলছে, ও আমিনা, ও আমিনা বলো বলো না, ও আমিনা বলো বলো না, এ কোন নূরের কলি। জান্নাতি হুর দেখে সে নূর, জান্নাতি নূর দেখে সে নূর করে তো বলা বলি। তারপর বলছে মামি বলে আমিনা, বলে আমিনা শোনো শোনো না, এ আরশ বাগের ফুল আল্লাহ নিজে নাম রেখেছে মুহাম্মদ রাসূল। তখন ফেরেশতারা সেই নূরকে দেয় গো পাহারা, তখন ফারিস্তারা সেই নূরকে
খোদার নূরে গড়া, যার নাম দেখেছি জান্নাতি দরজায়, যার নাম দেখেছি জান্নাতি দরজায়, নবুয়তের পালকি চড়ে। 1,02,24,000 পয়গম্বর এসেছে, যত নবী এসেছে তাদের এক এক কবি ছিল, আর আমার রসুলের কবি আল্লাহ পাক কি দিয়েছে, তাই কবি বলছে ইব্রাহিমের হাতে গড়া কাবা বাইতুল্লাহ, ইব্রাহিমের হাতে গড়া কাবা বাইতুল্লাহ, সেই খোদার কাবা পেল শোভা, সেই খোদার কাবা পেল শোভা, ও সিলাই রাসূলুল্লাহ। তারপরে ইউসুফ নবী কি খুবই ছিল বলছে, রূপের খুবই ইউসুফ নবী, জুলেখা দেখে দিবানা, ইউসুফ নবী রূপের খুবই, সে রূপে ইউসুফ নবী রূপের খুবই, তার রূপে জুলেখা দিবানা। আর আমার নবী কি খুবই দেখো, আমার নবীর নূরের ছবি, আমার নবীর নূরের ছবি, তার রূপে আল্লাহ দিবানা, সে আহাদ হেলাল মা আমিনার লাল, সে আহাদ হেলাল মা আমিনার লাল, সারা জীবন করে সারা জীবন করে স্মরণ উম্মতের খেয়াল, তাই তো খোদা আরো সে ডেকে নেয়, তাই তো খোদা আরো সে ডেকে নেয়, নবুয়তের পালকি চড়ে এলো নিশি ভোরে। একদিন নবীজির চাচা আবু জেহেল একটি খেজুর দানা কুড়িয়ে নিয়ে বলছে নবীজিকে, এই দানা দিয়ে গাছ দেখতে দেখাও, লাগিয়ে দেখাও, তবে তোমায় নবী বলে মানবো। তারপরে কবি লিখছে, শুনুন, নবী জাকারিয়ার কথা শুনিয়া গাছ হয়ে গেল ফাঁক, নবী জাকারিয়ার কথা শুনিয়া গাছ হয়ে গেল ফাঁক, মুহাম্মাদের হাতের ছোঁয়াতে জন্ম হলো খেজুর গাছের ঝাঁক, ইসমাইলের কদম তলে ছলকে পড়ে জমজম, ইসমাইলের কদম তলে ছলকে পড়ে জমজম, নবীর হাতের আঙুলেতে ঝরে কৌসারি জাম, এক পলকে ওই আরশ পাকে, এক পলকে ওই আরশ পাকে, কে গিয়েছিল মেহেরাজে, কে গিয়েছিল মেহেরাজে খোদার সম্মুখে, সে আর কেহ নয় মোর নবী দয়াময়, সে আর কেহ নয় মোর নবী দয়াময়। তারপর কি বলছে, মুসার কথায় নীল দরিয়ায় রাস্তা হয়ে যায়, মুসার কথায় নীল দরিয়ায় রাস্তা হয়ে যায়, মোর নবীর কথায় আঙুল ইশারায় চাঁদ খণ্ড
কার সাথে কথা বলছো শুনুন। পিপিলিকা পিপিলিকা বলি তো কথা সুলেমান নবীর সাথে। পিপিলিকা পিপিলিকা বলি তো কথা সুলেমান নবীর সাথে। মোর নবীর প্রেমে বাগ তাজিমে, মোর নবীর প্রেমে বাগ তাজিমে চুমা দিল পায়েতে। যত নবীর খুবই পেল আমার নবী, যত নবীর খুবই পেল আমার নবী। খোদার নবীর নূরে সৃষ্টি করে আরো সোধারস। নবীর নবী মোর নবী দয়াময়। আল্লাহ পাক হযরত আলী মাকাম এত বড় দিয়েছে, তাই কবি বলছে চার সাহাবী সেরা খুবই সেরে খোদা আলী। চার সাহাবী সেরা খুবই সেরে খোদা আলী। দয়ার নবী ইলমের ছবি, তার কথা কি আর বলি। চলন বলো মৌলা আলী পাককে উদ্দেশ্য করে বলছে, চলন বলন নবীর মতন, চলন বলন নবীর মতন জন্ম কাবা ঘরে। চলন বলন নবীর মতন জন্ম কাবা ঘরে। নবী নিজে ফাতেমাকে আলীর হাতে ধরে। মা ফাতেমা যদি জান্নাতে রানী হয়, মা ফাতেমা যদি জান্নাতে রানী হয়। জান্নাতে রাজা হযরত আলী, জান্নাতে রাজা হবে নিশ্চয়। তাই তো নবী জুলফিকার দিয়ে দেয়, তাই তো নবী জুলফিকার দিয়ে দেয় নবুয়াতের পালকি চড়ে। কিছু মানুষ বলে কারবালাতে ইমাম হোসেন নাকি পানির তালে ছটফট করে মারা গেছে, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তাই কবি বলছে কারবালাতে ইমাম হোসেন যদি হতো না কুরবান। কারবালাতে ইমাম হোসেন যদি হতো না কুরবান। সারা দুনিয়ায় মুছে যেত নবীর দিন ইসলাম। তারপর বলছে আশিক বলছে কে বলেছে কারবালাতে ইমাম হোসেন মরেছে। কে বলেছে কারবালাতে ইমাম হোসেন মরেছে। হার আশিকে সিনাই হোসেন জিন্দা রয়েছে। শুধু নানার ভালোবাসা শহীদ হলো কারবালায়। শুধু নানার ভালোবাসা শহীদ হলো কারবালায়। নইলে এজিদের চলতো হুকুম, নইলে এজিদের চলতো হুকুম সারা দুনিয়ায়। তাই তো হুসেন গর্দান কাটিয়ে দেয়, তাই তো হুসেন গর্দান কাটিয়ে দেয় নবুয়াতের পালকি চড়ে। শেষ কথা কবির নাম, কবি কি উদ্দেশ্য করে বলছে अहले बायातेर नौकाते ওই যারা উঠেছে अहले बायातेर नौका
নৌকাতে ওই যারা উঠেছে মোর দয়ার রাসূল হয়ে ব্যাকুল তাদের আপন করেছে আহলে বায়াতে নৌকাতে ওই যারা উঠেছে মোর দয়ার রাসূল হয়ে ব্যাকুল তাদের আপন করেছে সেই তরির মাঝি মৌলা আলী নিয়ে যাবে জান মদিনায় সেই তরির মাঝি মৌলা আলী নিয়ে যাবে মদিনায় দয়ার নবী নিয়ে যাবে জান্নাতে ঠিকানা কবি সৌদ বলে এই নৌকাতে উঠে আয় কবি সৌদ বলে এই নৌকাতে উঠে আয় কেন আল্লাহ পাবি নবী পাবি আল্লাহ পাবি নবী পাবি জান্নাত যাবি আয় নৌকা চলে গেলে থাকবে না রে উপায় নৌকা চলে গেলে থাকবে না রে উপায় নবুয়াতের পালকি চড়ে এরপরে ফার্মাসিয়া কালাম আমাকে পড়তে বলেছে ইমাম হোসেনের সানে তাই কবি বলছেন इमाम हुसैन पाकिस्तानी कोई बोलছে मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन कर लिया मौत जिसने शहादत का जाम कर लिया मौत जिसने शहादत का जाम उस हुसैन इब्ने हैदर दिला को सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन जिसने हक करबला में अदा कर दिया जिसने हक करबला में अदा कर दिया अपने नाना का वादा वफा कर दिया अपने नाना का वादा वफा कर दिया सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया घर का घर सब सुखूरे खुदा कर दिया उस हुसैन इब्ने हैदर को सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया जिसको दो से नबी पर बिठाया गया जिसको दो से नबी पर बिठाया गया
जिसकी भाई को जहर पिलाया गया, जिसकी भाई को जहर पिलाया गया, जिसको तीरों से छलनी कराया गया, जिसको तीरों से छलनी कराया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाई सताया गया, जिसको बैठे बिठाई सताया गया, जिसकी बातों को पैसा बुलाया गया, जिसकी बातों को पैसा बुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिसका गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर के लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। कर चुका ओ भी अपनी हूँ जा तमाम, कर चुका ओ भी अपने हूँ जा तमाम, लेके अल्लाह अपने नाना बनाम, लेके अल्लाह और अपने नाना का नाम। खूफियों को सुनाई खुदा की कलाम, खूफियों को सुनाई खुदा का कलाम, और फिदा हो गए हैं साहे आली मकाम, और फिदा हो गए हैं साहे आली मकाम। उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। हुसैन है, हुसैन है, अली का दिल का चैन है, ए फातिमा का लाल है, अली का दिल का चैन है। दीन को बचाने वाला कौन है? हुसैन है। दादी को निभाने वाला कौन है? हुसैन है। जाने हक असल कटाने के लिए उस करबला में जाने वाला कौन है? हुसैन है, हुसैन है, अली का दिल का चैन है, ए फातिमा का लाल है, अली का दिल का चैन है। जो वो भिजवाए थे किसके लिए, किसके लिए? जिब्राइल आए थे किसके लिए? जो वो भिजवाए थे किसके लिए, किसके लिए? जिब्राइल आए थे किसके लिए? सब जो लाई हसन की वास्ते, वास्ते, सब जो लाई हसन के वास्ते, वास्ते। सुर को जो लाई था किसके लिए? हुसैन है, हुसैन है, अली का दिल का चैन है, ए फातिमा का लाल है, अली का दिल का चैन है। दीन को बचाने वाला कौन है? हुसैन है। दादी को निभाने वाला कौन है? हुसैन है। जाने हक असल कटाने के लिए उस करबला में जाने वाला कौन है? हुसैन
हुसैन है हुसैन है अली का दिल का चैन है फातिमा का लाल है अली का दिल का चैन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खैबरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। এখন আপনাদের সামনে পবিত্র নাতে রসুল পরিবেশন করে শোনাবেন মোহাম্মদ শেখ শামীম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ আমি আপনাদের সামনে নবীর শানে উর্দু ভাষায় পবিত্র নাতে রসুল শোনাতে যাচ্ছি। মন দিয়ে শুনবেন আশা করি। आए मेरे मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा, आज है सबकी सरा मरहबा या मुस्तफा, बादशाह है दो जहां मरहबा या मुस्तफा, तुमसा कोई है कहां मरहबा या मुस्तफा, अस्सलाम जान जा मरहबा या मुस्तफा, कह रहे ये इन सो जा मरहबा या मुस्तफा, सारा जमाना का ये सांस चले यार के नारा ये लगता रहे मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। मीलाद नबी हश्र तलक होता रहेगा, मीलाद नबी हश्र तलक होता रहेगा, ये सबसे बड़ा जश्न है हरगिज़ न रुकेगा, ये सबसे बड़ा जश्न है हरगिज़ न रुकेगा। आया है ज़माने में वो महबूब खुदा का, नबियों ने रसूलों ने पढ़ा जिसका ये खुतबा, मीलाद का ये जश्न फरिश्तों ने बनाया, मीलाद का ये जश्न फरिश्तों ने बनाया, मीलाद नबी हश्र तलक होता रहेगा, मीलाद नबी हश्र तलक होता रहेगा, ये सबसे बड़ा जश्न है हरगिज़ न रुकेगा, ये सबसे बड़ा जश्न है हरगिज़ न रुकेगा। मीलाद पे जिब्रील ने भी झंडा लगाया, अल्लाह के दो आलम ने है जन्नत को सजाया, इस जश्न पे हर देश में ये नारा लगेगा, इस जश्न में हर देश में ये नारा लगेगा। चार यारों की सदा मरहबा या मुस्तफा, अहले बैत ने कहा मरहबा या मुस्तफा, गौस पाक ने कहा मरहबा या मुस्तफा, मेरे नबी ने कहा मरहबा या मुस्तफा, मेरे मुर्शिद ने कहा ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा जश्न है हरगिज़ न रुकेगा, ये सबसे बड़ा जश्न है हरगिज़ न रुकेगा, ये सबसे बड़ा जश्न है हरगिज़ न रुकेगा। मौला ने उन्हें फजल से है फर्श पे भेजा और हमसे गुनाहगारों का सरदार बनाया, मौला ने उन्हें फजल से है फर्श पे भेजा और हमसे गुनाहगारों का सरदार बनाया, हम सब पे ये एहसान है अल्लाह खुदा का, ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा जश्न है हरगिज़ न रुकेगा, ये सबसे बड़ा जश्न है हरगिज़ न रुकेगा, ये सबसे बड़ा जश्न है हरगिज़ न रुकेगा। सरकार का मीलाद चलो मिलके मनाए,
जो जलते हैं इस जश्न से हम उनको जलाए, इस नार से फट जाएगा मुस्ताख पसीना, इस रुकेगा, ये सबसे बड़ा जश्न है हरगिज न रुकेगा। आए मेरे मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा, आज है सबकी सरा मरहबा या मुस्तफा, बादशाह है दो जहां मरहबा या मुस्तफा, तुमसा कोई है कहाँ मरहबा या मुस्तफा, अस्सलाम जान जा मरहबा या मुस्तफा, कह रहे ये इंसो जा मरहबा या मुस्तफा, सारा जमाना तो ये साथ चले यार के, नारा ये लगता रहे मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। मीलाद नबी हश्र तलक होता रहेगा, मीलाद नबी हश्र तलक होता रहेगा, ये सबसे बड़ा जश्न है हरगिज न रुकेगा, ये सबसे बड़ा जश्न है हरगिज न रुकेगा। मीलाद नबी जश्न है हरगिज न रुकेगा, ये सबसे बड़ा जश्न है हरगिज न रुकेगा, ये सबसे बड़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। পাঞ্জাবি ভাষায় একটি নাচ গেয়ে শোনাবো। তাই কবি বলছেন, কালিয়া জুলফা ওয়ালা, কালিয়া জুলফা ওয়ালা, দুঃখে দিলা দা সাহারা, কালিয়া জুলফা ওয়ালা, কালিয়া জুলফা ওয়ালা, দুঃখে দিলা দা সাহারা, কসম খুদা দিল मैनू शब नालू पैरा, कालिया जूफा वाला हो कालिया जूफा वाला, दुखे दिला दा सहारा, कालिया जूफा वाला, दुखे दिला दा सहारा, कसम खुदा दिल मैनू शब नालू पैरा। दसा की में मुस्तफा दी कितनी सूर शान है, दसा की में मुस्तफा दी कितनी सूर शान है, आप दी तारीफ बिचू सारा ही कुरान वे, आपकी आप दी तारीफ बिचू सारा ही कुरान वे, पढ़ी के तुए जेरा मरी जिस पारा, पढ़ के तुए जेरा मरी जिस पारा, कसम खुदा दिल मैनू सब नालू पैरा, कालिया जूफा वाला हो। তাই কবি একটা বাংলা কথায় নতুন একটা পড়া বলছে, লক্ষ তারার মাঝে ঝলমল করে যেমন চাঁদ, লক্ষ তারার মাঝে ঝলমল করে যেমন চাঁদ, সৃষ্টির কুল মাঝে সেরা আমার মুহাম্মদ, সৃষ্টির সেরা মাঝে সেরা আমার মুহাম্মদ। প্রথম ছন্দে কোন বলছে, ও গো মা আমিনা, পেলে খোদার খাজানা, ও গো মা আমিনা, পেলে খোদার খাজানা, আরশ খাকে ফারশ, তোমার লালের দিবানা, তোমার লালের দিবানা, এলো যত আম্বিয়া করে তারা ফরিয়াদ, এলো যত আম্বিয়া করে তারা ফরিয়াদ, কবুল করো গো খোদা, হো গো উম্মত মুহাম্মদ, কবুল করো গো খোদা, হো গো
কয়েক সামনে কি বলছে, সৃষ্টির সেরা তুমি বলে মোর অন্তর্যামী, সৃষ্টির সেরা তুমি বলে মোর অন্তর্যামী, তোমায় পেয়ে ধন্য হলো আরবের মরুভূমি, হলো আরবের মরুভূমি, তোমার আগমন শুনে ব্যাকুল হলো কায়নাত, তোমার আগমন শুনে ব্যাকুল হলো কায়নাত, আরশ হতে এলো খোদার খাস রহমত। জমজম পানিকে নিয়ে উদ্দেশ্য করে কি বলছে, জমজম কুয়ার পানি বলে গো জানি জানি, জমজম কুয়ার পানি বলে গো জানি জানি, ইনি তো সেই নবী যিনি নবীর শিরোমণি, নবীর শিরোমণি, খুশিতে গার হেরা হয়েছে আজ উন্মাদ, খুশিতে গার হেরা হয়েছে আজ উন্মাদ, মোর বুকে পা রাখিবে নবীর নবীর দয়াময়। তারপরে ছোটে কি বলছে, দাই হালিমার কোলে মা আমিনা নড়িলাল, দাই হালিমার কোলে মা আমিনা নড়িলাল, শিশু নবীর ছোঁয়ায় চমকাল তার কপালে, তার দাই হালিমার কপালে, দুদুমা হালিমা বলে যখন হতো আধার রাত, দুদুমা হালিমা বলে যখন হতো আধার রাত, আলোয় ভরিয়ে দিত মোহাম্মদের সুরাত। কবির নাম কবির নামের আর্জুন বলছে, ও মোর শাহে মদিনা আমি তোমার দিওয়ানা, ও মোর শাহে মদিনা আমি তোমার দিওয়ানা, তোমার ইশকে আমি হতে চাই গো ফানা, হতে চাই গো ফানা, আল্লাহ করে দিনেতে করে দিও সাফায়াত, আল্লাহ করে দিনেতে করে দিও সাফায়াত, জানি না কি হবে সেটা বলে হাজি লিয়াকত, জানি না কি হবে সেটাই বলে কবি হাজি লিয়াকত। একটা উর্দু পড়ছি, या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला, या शहीद करबला, आपका है लब्बे नाम याली 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 याली, आपका है लब्बे नाम याली 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 याली, या हुसैन इब्न अली, या हुसैन इब्न अली, हम तुम्हारे सब गुलाम, या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला, या शहीद करबला, सर कटाया आपने याली
शहीद करबला। लिखता है रक्त पे जमता है तेरी तय, लाश अब के दिखाई, लाश अब के दिखाई, या असगर और शबीर के, या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला। अकबर और कासिम ने भी अरान में जो कर लाए, घर पर गोद से, घर पर गोद से शाम में बिछा लिया, या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला, या शहीद करबला। हम ताहे सजद करो, हम तो सदा करो, मस्त में तुम ना डरो, फातिमा की लत जिगर, फातिमा की लत जिगर, हर हक में दिल से साओ, या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला। आपका है लपे नाम याली 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 याली, आपका है लपे नाम याली 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 याली, आपका है सब नाम याली 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 याली, आपका है लपे नाम, आपका है सब इमाम, आपका है लपे नाम, आपका है सब इमाम। या हुसैन इब्न अली, या हुसैन इब्न अली, हम तुम्हारे सब गुलाम, या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला, या शहीद करबला। सर कटाया आपने याली 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 याली, सर कटाया आपने याली 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 याली, घर लुटाया आपने, सर कटाया आपने, घर लुटाया आपने, करबले की गोद में, करबले की गोद में खून बहाया आपने, या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला, या शहीद करबला। लिखता है चक्र पे याली 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 याली, या लिखता है चक्र पे जमकाया है तेरी के, लाश के अब के दिखाई, लाश ने अब दिखाई, या असगर और शब्बीर ने, या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला। अकबर और कासिम ने भी याली 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 याली, अकबर और कासिम ने भी याली 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 याली, अकबर और कासिम ने रान पे जो कर दिया, घर पर घुस के, घर पर घुस के मैं बचने लगा, या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला, या शहीद करबला। हम था सज्जाद को नर को मस्त से तुम प्यार को, फातिमा की लत जिगाए, फातिमा की लत जिगाए, फातिमा की लत जिगाए, हर जगह में दिल के साथ है, या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला करबला, या शहीद